शुभवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा। पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा। पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येन दक्षिणा। पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा। पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत् अध्वरस्य इव दक्षिणा। आसीत् का आसीत् पत्नी आसीत्। कथं भूतः पत्नी मगधवंशजा। मगधवंशजा नाम्ना मगधवंशजा पत्नी आसीत् नाम्ना सुदक्षिणा इति। नाम्ना सुदक्षिणा इति मगधवंशजा पत्नी आसीत्। मगधवंशजा पत्नी आसीत्। कस्य पत्नी आसीत्? तस्य पत्नी आसीत्। का इव आसीत्? का इव அப்படின்னு கேட்ட. दक्षिणा इव। दक्षिणा इव. कस्य दक्षिणा इव? अध्वरस्य दक्षिणा इव आसीत्। अध्वरस्य दक्षिणा इव पत्नी आसीत्। तस्य எப்படின்னு சொன்னோம். तस्य नाम किम दिलीपस्य। तस्य दिलीपस्य. இப்போ நாம்னாக்கு ஏதாவது இது இருக்கா விசேஷணம்? तृतीया विभक्ति இல்ல, அதுக்கு ஏதாவது விசேஷணம் இருக்கா? पत्नी विशेषणम एडजेक्टिव सुदक्षिण नाम्ना दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना। दाक्षिण्यरूढ तस्य मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना सुदक्षिणा इति अध्वरस्य दक्षिणा इव पत्नी आसीत्। तस्य दक्षिणरूढेन मगधवंशजा सुदक्षिणा मगधवंशजा नाम्ना सुदक्षिणरूढेन नाम्ना
दाक्षिण्यरूढ दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना अध्वरस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना दक्षिणा पत्नी इव, or else patni can be used here also. Adhvarasya dakshina patni iva sudakshina iti asit. अध्वरस्य दक्षिणा इव सुदक्षिणा पत्नी आसीत्. Adhvarasya dakshina patni iva also पत्नी. possible. Adhvarasya dakshina patni iva sudakshina iti asit. Okay. So tasya nama rajnyah Dilipasya. So Dilipasya sudakshina iti patni asit. So this is what is the shloka. So Dilipa had a wife whose name was Sudakshina. Okay. But how is she? Magadha Vamshaja. So she belongs to the Magadha Vamsha. So Magadha clan. And sa katham asit Dakshinya Rudhena Namna. So her name is also very much identical to her quality. So her name is Sudakshina. So Dakshinyam means what? Daya, Sarala Bhava. Okay, being empathetical towards others, having empathy. Okay, so she was having that. Ataha Dakshinya Rudhena Namna. Dakshinyena Rudham. Dakshinyam iti gunaha. Dakshinyam iti gunaha. Tatra gunena prasiddham yat nama tena namna sa katham asit adhvarasya dakshina patni iva asit. So we have something called as Arsha Vivaha. So there are different types of Vivahas. So there are something called as Gandharva Vivaha, there is Rakshasa Vivaha, there is Arsha Vivaha, there is Daiva Vivaha. So normally the Vivaha that we predominantly do is Daiva Vivaha. So and Gandharva Vivahas, where people do by themselves, that is Gandharva Vivaha. Normally all these love marriages and all that stuff. So there is something which is not very much popular now is Arsha Vivaha. In Arsha Vivaha, what happens is a person who actually does the yajna, after doing the yajna, he has to give dakshina to the ritviks, whoever have performed yajna on behalf of the yajamana. So at times the dakshina will be in the form of cows, or it could be money, it could be gold, and at the same time it could even be daughter. So you give your daughter as dakshina to a ritvik. So that is also possible. That is how, if I am not wrong, Rishyashringa was also married. Okay, he was given. I don't really am good at these Puranika stories, but if I'm not wrong, Rishyashringa had a Arsha Vivaha wherein he was married, or he was given the Yajamana's wife as Dakshina. So that is, she is called as a Dakshina Patni. So a Patni who you get as in the form of Dakshina of a Yajna, she is called as Dakshina Patni, and that kind of a Vivaha is called as Arsha Vivaha. So here, so she was like that. Adhvarasya dakshina patni iva. Adhvaraha means what? Adhvaraha means yajna. Yajnasya dakshina ya patni bhavati. Dakshinakhya ya patni bhavati. Tadvat. Tadvat asit. So she was, her name was Sudakshina iti patni asit. तस्य दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं दाक्षिण्यरूढेन अकारान्त पुंलिंग दाक्षिण्यरूढ
which it is adjective to namna. So nama Namna. shabda is which linga? नपुंसकलिंग Hmm. दाक्षिण्य अकारांत नपुंसकलिंग दाक्षिण्य रूढ़ शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं नाम्ना नकारांत नपुंसकलिंग नामन् शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं मगधवंशजा आकारांत स्त्रीलिंग मगधवंशजा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पत्नी ईकारांत स्त्रीलिंग पत्नी शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सुदक्षिणा आकारांत स्त्रीलिंग सुदक्षिणा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इति अव्ययपदम् आसीत् असौ भुवि धातोः अनद्यतन भूते लङि प्रथमा पुरुष एकवचनान्तं रूपम् अध्वरस्य अकारांत पुंलिंग अध्वर शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इव अव्ययपदम् दक्षिणा आकारांत स्त्रीलिंग दक्षिणा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् दाक्षिण्य रूढेन दाक्षिण्येन रूढं दाक्षिण्य रूढम् ओके तृतीया मगधवंशे जाता मगधवंशजा मगधवंशे मगधस्य वंशः मगधवंशः मगधवंशे जाता मगधवंशजा that's it. Once recite the shloka. तस्य दाक्षिण्य रूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा. Stop here for today.